खिलने का अम्र मिलता है, उसे नसीम कहते हैं। नसीमा अज हिजाज। हिजाज हजूर अलैहिस्सलाम का मस्कन इलाका है, जहां हजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी की 63 ज़ाहरी बहारें गुजारी हैं। उस इलाके का नाम हिजाज, जिस तरह आपका पंजाब है भाई, सिंध ना आए सरामद रोजगारे ई फकीरे। मैं एक फकीर आदमी हूं, मेरा दौर तो खत्म हो गया। दिगर दानाए राज आयत किनायत। जितना मैं राजदा हूं इतना राजदा शायद फिर कोई आए या ना आए। तो ये जो एक लाइन दरमियान में आई थी, नसीमा आज हिजाज आयत किनायत, इकबाल खुद कह रहे हैं कि मैं शहर रसूल की तरफ से भेजी गई हवा हूं, शहर रसूल से भेजी गई हवा हूं। तो मैंने अगर फरिश्तादा रसूल कह दिया है तो इसमें कुछ मुबालगे वाली बात कोई नहीं है। फरिश्तादा मुस्तफा जी इकबाल, मोहसिन फारूक, बात इस नुक्ते तक पहुंची है अभी कि इकबाल है कौन? इकबाल फरिश्तादा है मुस्तफा। इकबाल शहर रसूल से आने वाली ठंडी हवा। इकबाल सरूद रफ्ता। ये इकबाल का तारुफ अभी तक हमारे सामने आया है। अगर इकबाल फरिश्तादा रसूल है तो फिर इकबाल तो एक फिक्र करने वाला, गौर करने वाला, तदब्बुर करने वाला, लफ्ज पढ़ने वाला, कुतुब की छानबीन करने वाला, सारी दुनिया के लिटरेचर में से बड़ी भारी जस्त लगा के गुजर जाने वाला इकबाल है, जो हमने देखा हुआ है। ऐसा ही है ना जी? इकबाल ने सियालकोट के एक मजहबी मदरसे से, वो जो छोटे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, कभी इस तरह आगाज किया होगा तालीम का कि नहीं किया होगा यार? किया होगा ना। अब जब भी इकबाल का नाम आता है हम मुहय्यरुल अकूल शख्सियत को सामने ले आते हैं। बाबा इस सतह पर भी सोचो, इकबाल कभी पहले दिन मदरसे गए थे बाप की उंगली पकड़कर, तब भी इकबाल था। फिर एक दिन दुनिया ने यह भी देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो उनको डिग्री देना अपने लिए बायसे सादत समझ रही हैं। ये भी इकबाल है। सपनोजा को पढ़ने वाला इकबाल है, नक्शे को जानने वाला इकबाल है, सोशलिज्म का मुतालिया रखने वाला, इदराक रखने वाला इकबाल है, कुरान के अंदर डूबने वाला इकबाल है, हदीस को सार आंखों पर रखने वाला इकबाल है। और ये सारा कुछ करने के बाद इकबाल सोचने बैठता है। ये सारा कुछ करने के बाद इकबाल क्या करता है? सोचने बैठता है। अब एक सवाल जरूर करना पड़ेगा, इकबाल की सोच से जो गौहर बाहर आते हैं, इकबाल की सोच से जो गौहर बाहर आते हैं, उनका मंबा कौन सा है? कुरान है, हदीस है, नक्शे है, असरी उलूम है, या कुछ और है? तो चूंकि इकबाल फरिश्तादा मुस्तफा है, इकबाल फरिश्तादा और मुस्तफा का फरमान है कलाम अल्लाह, और जो कुछ मैंने कहा है और किया है, यानी कुरान और हदीस। अगर इकबाल फरिश्तादा रसूल है तो फिर उसकी फिक्र का माखूज क्या होना चाहिए? उसकी फिक्र का माखूज क्या होना चाहिए? फिर उसकी सोच के अंदर मोती कहां से आते हैं? कुरान और हदीस से। अहले इल्म इस तरह बात करते हैं कि इकबाल की सोच के अवामल क्या हैं, लेकिन अगर मैं ये जुमला बोलता तो शायद मेरे दोस्तों पर गिरां गुजरता। अवामल क्या है? इसका मतलब भी यही है कि इस्लाम के कौन कौन से माखुजात हैं जिनसे इकबाल ने फैज हासिल किया है, और वो कौन कौन से हैं? कुरान और हदीस। फरिश्तादा मुस्तफा होने की वजह से इकबाल अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में कुरान और हदीस से अपना मुंह कभी मोड़ नहीं सकता, इसलिए कि जो मुस्तफा का फरिश्तादा होता है उसकी पहचान ही ये है कि वो बाकी सब कुछ से जाए तो जाए, कुरान और हदीस से कभी नहीं जाता। तो इकबाल फरिश्तादा मुस्तफा है। उसकी फिक्र के सौते कुरान से फूकते हैं, उसकी फिक्र के सौते हदीस से फूकते हैं। क्या इकबाल के पास इसके अलावा भी कुछ है, या सिर्फ यही दो सौते हैं? अगर ये कहा जाए ना कि यही दो सौते हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। मोहसिन फारूक एक दिन एक दोस्त को बहुत बड़ी बात समझा रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मोहसिन फारूक फिर मेरा जरा जलाली दस्तेबाजू है, ये फिर कभी कभी जलाल में आ जाता है, तो उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी।
کیونکہ وہ جب بھی بات کرتا قرآن سے، محسن فاروق کہہ رہا تھا کہ کوئی لاجک پر آ کر بات کرو، جب اس نے قرآن سے بات کرنا بند نہ کی تو محسن فاروق اکڑ گیا. محسن فاروق آپ کو پتا ہے اکڑ جانے والی چیز ہے. پھر محسن فاروق کہنے لگا چلو سمجھو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، آپ بات کرو. اجازت سمجھ رہا میں مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے سمجھو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے سمجھو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، آپ بات کرو. قرآن سے بات کرو گے تو میں یہ کہہ کر انکار کر دوں گا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا. حدیث سے بات کرو گے میں پھر بھی انکار کر دوں گا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. اگر تو پھر میں حدیث کو کیوں مانوں؟ تو آپ کو پتہ ہے اقبال جس دور میں پیدا ہوا، قرآن کے منکرین اور حدیث کے منکرین دونوں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ دونوں قومیں موجود تھیں. اگر اقبال کی سوچ صرف قرآن اور حدیث اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تو اقبال ان کو مطمئن کر سکتا تھا؟ نہیں. پھر ان کے مفکر اقبال کی تعریف کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ اقبال صرف قرآن اور حدیث کی بات کرے اور سپنوزا اٹھ کر اس کی تعریف کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نقشے اس کر اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دے جی اقبال نے بڑا اچھا کیا جی، اس قرآن اور حدیث سے اس نے سارا علم بیان کیا جس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. از اٹ پاسبل؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن مغرب کو اقبال نے ایسے مطمئن کیا جیسے مطمئن کرنے کا حق ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں آج اگر یہ بات تسلیم نہیں کروا سکا تو ایک دن آئے گا میں یہ بات تسلیم کروا کے رہوں گا کہ اقبال دنیا کے تمام فلسفیوں میں سب سے بڑا فلسفی ہے، سب سے بڑا فلسفی ہے. ان کے فلسفیوں کو سمجھا بھی ہے، ان کے فلسفیوں کو سمجھایا بھی ہے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. بے شک میں سمجھاتا، آج بھی اقبال کہتا میں آج بھی سمجھاتا. اگر وہ مجذوب فرنگی موجود ہوتا تو اقبال نے ان کو بھی مطمئن کیا. خالی قرآن اور حدیث سے وہ لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے تھے. بھائی قرآن حدیث ڈوب گئے، قرآن میں حدیث میں سارا کچھ درست ہے، لیکن اقبال کی طرف، اقبال کے جس پہلو کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، مدرسہ، اس کے بعد سکول، تشریف رکھیں آپ، اس کے بعد سکول، محسن فاروق، دیگر دوست، چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں، میر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طارق سائی تشریف فرمایا، میرے برادر شفیق صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سکول مسلمانوں کا تھا. اقبال جس میں داخل ہوئے، چلیں کالج مسلمانوں کا ہوگا، مرے کالج سیال کو مسلمانوں کا نہیں تھا. اقبال نے ان کے مدرسوں میں تعلیم پائی، اور اگر آج صرف تعصب کی بنیاد پر کہہ دیا جائے کہ ہمیں ان کے مدرسوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اقبال نے یہ سوچا، اقبال کے والد نے یہ سوچا جس نے اقبال کو جنم دیا، انہی کے اسکولوں میں پڑھے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر ان سرکاری انگریزی اداروں میں پڑھنا ہے تو یہ دین فروشی ہے. کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہوا ہے. اقبال انگریزوں کے اسکول بھی گئے، انگریزوں کے کالج بھی گئے. کس لیے گئے؟ کہ جس تہذیب کا اتنا شورا ہے، جس کی دانش کا اتنا ڈنڈورا ہے، جس کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا، مجھے دیکھنا تو ہوگا نا وہ کیا ہے، وہ ہے کیا، اس کو جاننا پڑے گا نا. آپ کا دشمن ہے کوئی، آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں پورا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، کس طرف کو جاتا ہے، کتنے بندے ساتھ ہوتے ہیں، کتنی بندوقیں اس کے پاس ہوتی ہیں، گولیاں اس کے پاس کتنی ہوتی ہیں، یہ کہاں مجھے گھیر سکتا ہے، کہاں نہیں گھیر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے آپ اپنے دشمن سے بچ جائیں گے؟ بولیں، آپ اپنے دشمن سے کبھی نہیں بچ سکتے. چلے دشمن ہی صحیح یار، نہ صحیح باپ کی اولاد نہیں، اگر کسی کو اتباع، دشمن ہی صحیح، لیکن دشمن کا جو ڈیٹا ہے کیا اس سے ہمیں باخبر نہیں ہونا ہے؟ اس سے باخبر ہوں گے، ان کی تہذیب کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، پڑھیں گے،
करीब से उनके अंदर रहकर उनके रवैयों को देखें भालेंगे, तो फिर वापस आकर कोई ऐसा प्लान बना सकेंगे कि उनसे निजात हासिल की जा सके। लेकिन अगर आपने ये सारा काम ही ना किया, मुझे पिछला दौरा याद आ रहा है पाकिस्तान की माशाल्लाह खूबसूरत हुक्मरान जमात के वजीरों का, अमेरिका में तशरीफ ले गए, स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, और दो वजीर बैठे हुए हैं सामने, उन्होंने अमेरिका वालों ने अपने सेक्रेटरी बिठाए हुए, और जनाब जो मंसूबा जो कई 6 महीनों से डिस्कस हो रहा था, कभी वो इधर आके कभी ये उधर जाके कर रहे थे, उन्होंने पूछा जी उस मंसूबे का डाटा लाएं, तो दोनों वज़ारा साहबान के पास डाटा ही मौजूद नहीं था, दोनों वजीरों के पास डाटा ही मौजूद नहीं था। वहां क्या हुआ? शर्मिंदगी। क्या हुआ? सलारे पाकिस्तान क्यानी साहब वहां मौजूद थे, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ही बनकर उस दिन उसने किरदार अदा किया। उसने कहा जी मुझसे पूछो जौन सा डाटा पूछना है मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान की फेस सेविंग की। क्या मतलब? अगर डाटा ना हो तो क्या उठाना पड़ता है? शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो जो तुम्हारा दुश्मन है भाई, उसके बारे में डाटा भी लेना, आपने डाटा लेना है। देखें इकबाल आपको उधर जाता हुआ दिखाई देता है, और ये सारा कुछ जो इकबाल ने इन स्कूलों कॉलेजों से लेकर मगरब की तहजीब तक, उनकी यूनिवर्सिटियों तक जाकर देखा पढ़ा, ये क्या है? अगर इसको एक नाम देना पड़े तो इसको कहा जाएगा असरी उलूम। क्या कहा जाएगा? असरी उलूम। पहले इकबाल के पास 2 चीजें कौन सी बयान की है मैंने? कुरान और हदीस। तीसरी चीज कौन सी आई है? असरी उलूम। इकबाल के पास असरी उलूम, इकबाल के पास असरी। बहुत तवज्जो रखिएगा, आपको दिक्कत तो शायद हो रही होगी, जाहिर है कि इस तरह की नशिस्तें तवील होती हैं, आपको जिस तरह भी हुआ मुझे बर्दाश्त करना होगा। बुला तो लिए ना आप लोगों ने मौसम फारूक, आपको बर्दाश्त करना होगा मुझे। तो तीसरी चीज इकबाल के पास आई है असरी उलूम। चौथी चीज भी इकबाल के पास कोई मौजूद है या नहीं है? चौथी चीज इकबाल के पास जो मौजूद है, आपने सुना होगा, आपने गौर किया होगा, मैंने तो इस पर बहुत गौर किया, बहुत गौर किया, लेकिन मैं आप भी हैरान हूं, मुझे दुरुस्त जवाब नहीं मिलता है। आज भी हैरानी का आलम है इस सवाल पर। आलम इस्लाम का आगाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और आज के इस लम्हे में ये गुनाहगार सा तालिब इल्म आपके सामने खड़ा है। इतनी लंबी तारीख में करोड़ों लोग तो हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, बल्कि अरबों। इस वक्त 6 अरब आबादी है जमीन के ऊपर, तो अरबों लोग हुए होंगे।